Prvo što ću uraditi, isključit ću struju. Prvo ću usisati spoljni deo klime. Ako nemate ovakav usisivač, možete i sa običnim. Isto ću tako odraditi i ovaj prednji deo klime. Prebrisat ću spoljni deo klime sa magičnom krpom i alkoholom. Sada će mi trebati štapić za uši i alkohol sa kojim ću očistiti ove pregibe na klimi. Evo vidite koliko je prljavo. Klimu sam očistila s polja i sad ću je očistiti iznutra. Sa strane poklopca klime imate ova mesta gde možete podvući ruke i sa druge strane i otvoriti poklopac. Prvo što radim, skidam filtere. Ovako uzmete sa strane, izvučete i izvučete napolje. Tako ću skinuti i drugi filter. Neke klime imaju i dva filtera, pa ako imate i vi, skinite i taj filter. Isto tako ću raditi i sa drugim filterom. Pogledajte kako je filter prljav, samim tim i vazduh nema dobar protok kroz njega i sada ću ga oprati pod maznom hladne vode. I zatim ću ga oprati sa tečnim sapunom. I ovako samo trljate filter. I sa druge strane. I sada ću oba filtera isprati sa vodom. Oprala sam filtere i sada ću oprati i ove druge. Otvorit ću filter i izvaditi iz ovog uloška i oprati kao i prvi put, kao i prve filtere. I zatim ću ih oprati sa tečnim sapunom. I ispraću ih. I zatim ću ostaviti oprane filtere da se osuše. Sad ćemo očistiti saće. Za to mi je potrebna jedna četkica i usisivač. Budite samo pažljivi da ga ne iskrivite. Sada ću isprskati sa alkoholom 70% celo saće. Ono će ispariti veoma brzo. Akcija! Alkohol će ubiti sve bakterije u klimi i tamo dok čekamo da se osuše filteri, osušit će se i saće. I evo nakon čišćenja kako izgleda naša klima s polja i kako štapići za uši odrađuju posao za nepristupačne delove na klimi. Sad ću je otvoriti i pogledajte kako smo očistili i saće. Filteri su se osušili i sada ih vraćam na mesto. Vraćam i drugi filter. I ove filtere vraćamo nazad.
I nakon ovakvog čišćenja klime, kada je budete uključili, vidjet ćete koliko je vazduh svežiji. Pa, ako vam je koristan ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!